मैं हूं नवीद सत्ती और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नवीद सत्ती के नाम से यूट्यूब, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक को और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अच्छा जी, अभी तक जो सेनेट में इस दफा अनहोनी हो रही है। एक तो यह है कि 2024 के जो इलेक्शन है वो सबसे ज्यादा मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन है। और कल तो मेम्स ये बन रही थी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अब रूस गए हैं। वो धांधली के जो है वो एक्सपर्ट बन गए हैं, शायद वो धांधली सिखाने गए हैं और क्या करने गए थे, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि इलेक्शन कैसे हुए हैं। यानी इलेक्शन जो जिनको जबरदस्ती जितवाया गया वो खुद ही बोल बोल के बता रहे हैं कि हम नहीं जीते हुए, तो इससे फिर बड़ा और क्या इलेक्शन पर सवाल उठ सकते हैं। अच्छा, इस सेनेट के ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा एब्सेंट आ रहा है। वो पीटीआई में पीपल्स पार्टी नून लीग के काफी लोग जो है वो आउट हो रहे हैं और नए लोग इन हो रहे हैं। और सेनेट में इस दफा ऐसा लग रहा है कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट भी एक पार्टी के तौर पर सामने आ रही है। यानी कुछ सेनेटर बाकायदे तौर पर, यानी जिनके ऊपर धब्बा लगा हुआ है, एक होता है थप्पा लगना, एक होता है धब्बा लगना, कि ये सेनेट, ये इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। वो लोग भी आ रहे हैं। अब ज़ाहिर है वोट तो इन्हीं से लेंगे ना, पार्टियों से ही लेना है उन्होंने वोट। फिर पीपल्स पार्टी भी अपने कुछ लोगों को लेके आ रही है, नून लीग भी लेके आ रही है, बाकी भी लेके आ रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े जो नाम है पीपल्स पार्टी से, नून लीग से, पीटीआई से, वो आउट भी हो रहे हैं। उस पर मैं आपसे समझ रखता हूँ। और साथ ही सामने बात करें कि मरियम नवाज की जो पर्सनल सेक्रेटरी और मामले खसूसी कौन है जनाब, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब के साथ कौन मिला और फिर ये मामला क्या है। किसी पे कहा जा रहा है कि कोई स्टैब्लिशमेंट की प्रेशर पे हुआ, मतलब ये क्या चीजें हैं। और पीपल्स पार्टी और नून लीग में अगेन फर्स्ट जो पीडीएम 2 बनने के बाद पहली दरार शुरू हो गई है कि पीआईए की निजकारी के ऊपर और दीगर दो इदारों की निजकारी के ऊपर पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गई है नून लीग के। और वो जो नहीं चाह रहे, क्योंकि पीपल्स पार्टी के दौर में बहुत ज्यादा वहां पर वैकेंसीज भी आपको पता है सरकारी तौर पर भरते हैं, तो फिर उसके बाद वो बर्डन तो बनता है कौम पे। लेकिन वो समझते हैं कि ये नुकसान उन्हीं का होना है, उन्हीं को लोग कहेंगे। हो सकता है कई मामलात में जो है ना वो पैसे से लेन देन भी होता है। अच्छा जी, सेनेट के ऊपर बात कर लेते हैं। सेनेट में पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े मगरमच्छ इस वक्त आउट हो रहे हैं। अब रजा रबानी को खुद सोचें कि आउट कर दिया गया पीपल्स पार्टी से, और उसमें चंद लोगों ने शिकायत भी की, जरदारी साहब से कहा कि रजा रबानी का एक नाम है, एक ब्रांड है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, रजा रबानी को टिकट नहीं मिला। इसके साथ साथ मोला बख्श चांडियो, रुखसाना जुबैरी को भी सेनेट से आउट कर दिया गया। यानी ये भी अब लोग आपको सेनेट में नजर नहीं आएंगे। अच्छा जी, इसके साथ साथ अब कौन है पीपल्स पार्टी के नए लोग आपके सामने रखते हैं। काजिम शाह हैं, अशरफ जतोई हैं, नदीम भुट्टो हैं, सरफराज राजड़ हैं, दोस्त अली जैसर हैं और मसरूर एहसन हैं। और इसमें अशरफ जतोई जो हैं उन पर बड़ी तनकीद हो रही है कि आपको पता है कि एक मर्डर हुआ था मामला, उनमें ये इनके ये भाई हैं। तो अब पीपल्स पार्टी बड़ी तनकीद हो रही है, लेकिन ज़ाहिर है अब नवाज शरीफ साहब खुद कहाँ पे हैं, जरदारी साहब खुद कहाँ पे हैं, कहीं से मुश्किलात होती हैं, कहीं से इशारे मिलते हैं। अच्छा, इसी तरह नून लीग के जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद सेनेट से आउट हो गए, आसिफ करमानी सेनेट से आउट हैं, हाफिज अब्दुल करीम जो है वो भी सेनेट से आउट है। ये तीनों बंदे सेनेट में, इनको नून लीग नहीं देखना चाहती। अब एक दो बंदों पे कहा जा रहा है कि स्टैब्लिशमेंट ने नून लीग को कहा कि बिल्कुल इनको आप नजर आए तो फिर होगा। तो यूं नून लीग भी जो है वो अब किसी और तरफ चल पड़ी है। उन्होंने आपको पता है नासिर भट्ट को टिकट दिया है, तलाल चौधरी को टिकट दिया है, दीगर जो परवेज रशीद और इस तरह के बहुत से लोग अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। अच्छा, अब जो नून लीग के सेनेटर थे राणा महमूद अल हसन, ये अब चले गए हैं पीपल्स पार्टी की टिकट पर। अब ये पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे, देखें क्या होता है। अच्छा, इसी तरह पीटीआई जो है उसमें भी कुछ तगड़े सेनेटर थे, लेकिन जिन पर मुबैना तौर पर इल्जाम है क्योंकि पीपल्स पीटीआई ने मुश्किलात देखी हैं। और ये कहा जा रहा है कि अगर मुश्किलात में ये लोग खामोश रहे या किसी और का साथ देते रहे तो फिर इनकी तो जगह बनती नहीं है, बल्कि इनको बहुत पहले इस्तीफा देकर चले जाना चाहिए था, मराद भी नहीं लेना चाहिए थे। लेकिन ज़रा खामोशी से कुछ लोग करते हैं। उसमें जनाब एक तो यह है कि डॉक्टर शहजाद वसीम है और सेनेटर वलीद इकबाल, ये दोनों टिकट से इनको इस दफा महरूम रखा गया है कि इनको इस दफा बाहर रखें, जरा देखें कि ये किस हद तक कितने पानी में है, क्या करेंगे ये पार्टी के लिए, कि ऐवान बाला में बैठ के ये कुछ नहीं कर सके। इनको भी महरूम रख दिया गया है टिकट से। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जनाब मरियम नवाज के जो पर्सनल सेक्रेटरी और मामले खसूसी पर बहुत ज्यादा चल रही थी, चमगइयां हो रही थी। कोई कह रहे थे कि जनाब नवाज शरीफ साहब को फलाना या लंदन से कॉल, तो फलाने कॉल आई है, लोग कॉलें कर रहे हैं जनाब, क्या कर रहे हैं, और मरियम नवाज अभी तक क्यों नहीं मामले खसूसी और पर्सनल सेक्रेटरी रख सकी। इस पर बहुत सी चीजें थी, लेकिन एनी फाइनली अब देखा जा रहा है जनाब के जो जीशान आशिक हैं, जीशान आशिक मलिक,
یہ پنجاب مریم نواز کے معاون خصوصی ہیں، اور یہ کون ہے اس کے اوپر الگ سے میں ویلا کروں گا، بتاؤں گا کہ آپ کو کون ہے، ان کا کیا تعلق ہے، اور یہ کیا امور دیکھ رہے تھے پہلے بھی۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ سائمہ فاروق جو ہے وہ پرسنل سیکٹری جو ہے وہ مریم نواز کی ہوں گی۔ یہ کون ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس کے رشتہ دار ہیں، اس میں جو ہے وہ نواز شریف سے کیا ان کا تعلق ہے، اس پہ ہم بات الگ سے کریں گے، لمبی ہو جائے گی۔ اچھا جی، آ جاتے ہیں نا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو اختلافات سامنے آ گئے ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ بہت سے نجکاری، آپ کو پتہ ہی ہے، ایک تو ہوٹل جو ہے وہ بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے۔ پھر پی ائی اے کے حوالے سے اگر میں دیکھوں تو پی ائی اے کی جو نجکاری ہے اس میں حکومتی جو فیصلہ ہے، آپ کو پتا ہے یہ نجکاری کا فیصلہ پہلے ہی شروع ہو گیا تھا جب فواد حسن فواد یہاں پر آئے تھے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں، آپ کو یاد ہوگا۔ تو اب فواد حسن فواد تو آپ کو پتا ہی ہے نون لیگ کے بڑے کلوز ہیں، اور احد چیمہ آپ کو سامنے ابھی بھی ہے موجود ہے۔ تو اس وقت سے کیا، اب اس پہ بقایا طور پر شہری رحمان نے کہا ہے کہ جناب پی ائی اے کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی نجکاری ہم کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اب یہ زرداری صاحب نے پہلا سرپرائز ان کو دیا، انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر وزیر خزانہ ہیں اور وہ چلا نہیں سکتے تو پھر وہ خود چلے جائیں، لیکن پرائیویٹ نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وزیر اطلاعات جو عطا تاڑر ہیں، انہوں نے کہا جی کہ پی ائی اے کی نجکاری کا جو ٹینڈر ہے مئی میں مکمل کر لیا جائے گا، یعنی انہوں نے کہا جی کہ یہ ماہ ہے اگلا اور اس میں ہم مکمل کر لیں گے، اس میں پارٹیز بھی انٹرسٹڈ ہے، لیکن اب اس میں انہوں نے کہا جی کہ شہری رحمان باقاعدہ طور پر آ گئی اس میں میدان میں، انہوں نے کہا جی کہ پی ائی اے منافع بخش ہو سکتا ہے، اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں چلائیں، لیکن ہم اس کو نجکاری اس کی نہیں ہونے دیں گے، دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے یہ کہا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے چل کے کیا چیزیں ہوں گی، لیکن یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس میں 6 سے 7 ایسی ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں جس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ اب دیکھنے ہیں کہ نون لیگ سرنڈر کرے گی خاموشی سے، پیپلز پارٹی کی بات مانے گی اور یوں چلتا رہے گا، لیکن یہ پی ڈی ایم 2 کب تک چلے گی؟ کل بڑے باوثوق ایک ذرائع سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی 2025 تک مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ معاملات چل پائیں گے، کیونکہ حالات اس طرح ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ چلانا چاہے گی تو کیونکہ انہوں نے وزیر خزانہ بھی اپنا لے لیا، وزیر داخلہ بھی اپنا لے لیا، اور باقی معاملات بھی انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیے ہیں، تو یہ وہی چلا سکتے ہیں زبردستی اگر کسی طرح بھی چلے جائیں، باقی یہ پارٹیز کے درمیان چلانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور یوں ہی تحریک انصاف، یہ عمران خان اگر باہر آتے ہیں الیکشن، جس طریقے سائفر کے معاملہ اور باقی عدالتوں میں جو کیسز ہیں وہ اب ریمارکس بھی آنا شروع ہو گیا عدلیہ کے، اگر وہ باہر آ جاتے ہیں اور باہر نہیں بھی آتے اور بھرپور وہ قومی اسمبلی میں یا پنجاب میں یا کے پی میں وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اگر ڈسٹرب کرتے رہیں گے، بار بار گفتگو کرتے رہیں جو کرتے ہیں کہ جناب ہمارے سے ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا، یہ کرتے رہیں گے، ڈسٹرب کرتے رہیں گے، تو پھر یہ معاملہ چلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ابھی تک یہ صورتحال تھی، آپ تک رکھنی تھی۔ ضمنی انتخابات کے حوالے سے باقی جو ڈیٹیل میرے پاس آئی ہے کہ کون کون الیکشن لڑ رہا ہے، کون کون آؤٹ ہے، ٹکٹ کس کو مل رہا ہے، اس پر میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔